তোরা 100টা পাত্রে দেখাল তা পছন্দ না আজকে পছন্দ না হইলে তোরা বিয়ে করাইতাম না চল তুমি বাজার থেকে আসবে এই যাবেন না খাইছি বাড়ি তুই ভাইটা শুনবো আছি আই তুই বল ওই কি ইয়াল্লা ওই নেন একটু শরবত খাই Manda sari daran unde. Pinky mai anu ayu ni. চল माशाल्लाह 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 मेरा पूरा पसंद हो जे तुम्हें बोलो पसंद हो सर पसंद हो जे ना बाबू तो अगर सेरी पसंद हो से ना तेरे खाइबे ले गया